हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777। पे समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना। कारण ये जो 2026 बोर्ड परीक्षा चली से तुम भल हो, तुम आग को बढ़। तेज एठारे विज्ञान केते गुड़िए सिलेक्शन विषय नहीं आसी, मन दे देखिब एवं ताको प्रैक्टिस करियो। पूर्व तो तुम पढ़ी निश्चिंत तुम सेहीपरि प्रश्न आसीबो। जीव विज्ञान लक्ष्य कर। 1 अच्छी जनन, 2 रे अच्छी वंशानुक्रम और विवर्तन, 3 रे अच्छी शक्तिर उत्स, 4 अच्छी आम परिवेश, 5 रे अच्छी प्राकृतिक संपदर संरक्षण, 6 रे अच्छी विश्व महामारी कोविड-19 और ताहार परिचालना। ये 6टी विषय निश्चित भाव में तुम लंग क्वेश्चन आसीबो। जनन है भेरी भेरी इंपोर्टाट एवं कोविड-19 भेरी भेरी इंपोर्टाट, 2टी विषय एवं वंशानुक्रम विवर्तन को लक्ष्य करिब। ए 3टांक विषय को भल भाव देखिब। ये जो सिलेक्शन विषय गुड़िक रहा लंग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लंग क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चन निश्चित आसीबो। प्रीवियस ईयर रे एक क्वेश्चन गुड़िक आसी पर ताको आलोचना करिबा। तापर देखो भौतिक विज्ञान रो के विषय गुड़िक सिलेक्शन अच्छी। 1 अच्छी आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण, 2 रे अच्छी मानव चक्षु और वर्ण जगत, 3 रे अच्छी विद्युत, 4 रे अच्छी विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव। ताले ये 4टी भौतिक विज्ञान 4टी विषय एवं जीव विज्ञान 6टी। ताले 6 4 10टी निश्चित लंग क्वेश्चन तुम आसीबो। जो लंग क्वेश्चन गुड़िक टेस्ट पेपर बा तुम पूर्व प्रिपेयर होइतिबो, ताको भल भाव आउ थे रिविजन कर दियो बा थोड़ा देखीदेले पुणी रिमाइंड तुम हो। मु भावुची तुम भल भाव प्रिपेयर होइतिबो। आ भितरु आलोक प्रतिफलन भेरी भेरी इंपोर्टाट, चित्र सहित पड़े एवं विद्युत चित्र सहित पड़े। चित्र गुड़िक सहित चित्र गुड़िक देखिब। कारण प्रीवियस ईयर रे बा 2025 रे जो बोर्ड एग्जाम होता है क्वेश्चन आसी। बर्तमान लक्ष्य करवा क्यों क्वेश्चन गुड़िक तुम प्रीवियस ईयर आसला। मॉडल आंसर पेपर तो तुम पार थी निश्चित। तेज लक्ष्य कर प्रीवियस ईयर क्यों क्वेश्चन आसला। 1 रे अच्छी कौन सी होमोलोगस श्रेणीर आणविक वस्तुत्व वृद्धि हेले सेमानकर रासायनिक धर्म समान रहे, मात्र भौतिक प्रकृतिर एक क्रम विन्यास देखा जाए नहीं। और रे बा किंबा अच्छी जिप्सम अणुसंकेत लेख। या 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे उत्तप्त कले कौन हुए रासायनिक समीकरण सह लेख। डबल अच्छी निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियार गोटे लेखाएं उदाहरण दियो। ए रहा तापग्राही प्रतिक्रिया, बी अच्छी संश्लेषण प्रतिक्रिया। प्रीवियस जो आंसर पेपर को देखेबार कारण तुम्हें जो परीक्षा दौरान 2026 प्रायतः क्वेश्चन रिपीट होची। तेणुक ये क्वेश्चन गुड़ी को तुम पे प्रैक्टिस कर निश्चित। ये क्वेश्चन आसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट होची। तेणुक पार जो मॉडल आंसर पेपर्स अच्छी ताको भल भाव में प्रैक्टिस कर निश्चिंत। 100% तुम से क्वेश्चन पाइपर। प्रायतः सब्जेक्ट रे इंग्लिश, संस्कृत, एमआईएल रिपीट होती। तमाने साइंस रे निश्चित भी रिपीट हेब। तापर लक्ष्य कर किंबा डबल आई देला किंबा देख कार्बन परमाणु अति अधिक संख्यार यौगिक सृष्टि करिपारिबार कारण लेख। तापर ट्रिपल आई देख प्रत्येक एक ओम विशिष्ट 3टी प्रतिरोधक को एक निर्दिष्ट परिपथरे थरे समांतराल भावे एवं आउ थरे पंक्ति रे संयोग करागला। एही 2 क्षेत्र रे लब्ध समतुल्य प्रतिरोधर अंतरफल निर्णय कर। किंबा एक परिवाही रे 1.6 विद्युत प्रवाह थिले एथिरे 10 सेकेंड रे केतोटी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हेबो। जदि पृथ्वी चारिपटे कौन सी वायुमंडल न था तेबे आकाशर रंग कौन होता एवं कहीं होता। किंबार देख अच्छी 3टी माध्यम ए, बी और सी परम प्रतिसरणांक यथाक्रमे 2.0, 1.5 और 1.2 अटे। उक्त माध्यम गुड़िक आलोकर बेग यथाक्रमे VA, VB एवं VC हेले VA इज टू VB इज टू VC निर्णय कर।
ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଟା 3 ମାର୍କିଆ। 2ଟି କାରଣ ସହ କାର୍ବନର ସର୍ବଗୁଣଧାରୀ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା କାରଣ ସହ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝାଅ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 3ଟି ପଦ୍ଧତି ଲେଖ। ତ ଡବଲ ଦେଖ, 2ଟି ଉଦାହରଣ ସହ ସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝାଅ। ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ଲେଖ। କିମ୍ବାରେ ଅଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା କ'ଣ? ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର 3ଟି ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନାମାଙ୍କିତ ରଶ୍ମିଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ଆଲୋକୀୟ ପରିଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଅରେ ଅଛି, ଏକ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖି ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଗ୍ଲାସର ଧାର ଦେଇ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ନାମାଙ୍କିତ ରଶ୍ମିଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା, ଆଇରେ ଅଛି ପିଏଚ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝାଅ। 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଅ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲବଣମାନଙ୍କର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ପିଏଚ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ସଜାଇ ଲେଖ। NaCl, CuSO4, CH3, COONA। କିମ୍ବା ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର 2ଟି ସଫଳତା ଓ 2ଟି ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଡବଲରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ 10 ସେମି ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିସାରୀ ଲେନ୍ସଠାରୁ 20 ସେମି ଦୂରରେ ଏକ 5 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବସ୍ତୁ ରହିଛି। ରଶ୍ମିଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କିମ୍ବା ଦେଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତାପଜ କ୍ଷମତା କ'ଣ ବୁଝାଅ। ଜୁଲଙ୍କ ତାପଜ ନିୟମ ନିଗମନ କର। ତାପଜ କ୍ଷମତାର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗ ଆଲୋଚନା କର। 4 ନମ୍ବର ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ, କେବଳ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କନ କରିବ। ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଏକକ ଗୁଣ ନୀତି ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ଡବଲରେ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବାରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେଲା ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇରେ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 10% ନିୟମ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ। କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଆଇଭିରେ ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାହିଁକି ପରିପୋଷଣୀୟ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ। କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍-19 ଭୂତାଣୁର ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 5 ନମ୍ବର ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଅବଶୋଷଣ ଓ ଆତ୍ମୀକରଣ ହୁଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। କିମ୍ବା କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଡବଲରେ ଅଛି, ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ ଓ ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କିମ୍ବାରେ ଅଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଓ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଜବଖାରଜାନ ଚକ୍ରର ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ, ଯଦି ରେଖାଚିତ୍ର କରିବ ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଅ। କିମ୍ବା ସମବିଭାଜନ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମର 2026ର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ। ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁଶ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।